কৃষকদের দাবি দাওয়া ও সমস্যা সমাধানে সরাসরি কৃষকদের দ্বারস্থ কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর আজ চোপড়া 3 মাইল এলাকায় কৃষকদের সাথে একটি বৈঠকে সামিল হন। তিনি এখানে পৌঁছে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুযোগ নিয়ে আলোচনা সারলেন কৃষকদের সাথে। এলাকার স্থানীয় কৃষকদের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন তিনি। এই বৈঠকে এলাকার কৃষক ভাইদের পক্ষ থেকে একটি হিমঘরের দাবি জানানো হয়। এর পাশাপাশি এ রাজ্যের আধার কার্ড ব্যবহার করে অন্য রাজ্যে কৃষকদের সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে বলে অভিযোগও করেন স্থানীয় কৃষকেরা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, কৃষকদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েই ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারণ করা হবে। মন্ত্রী কৃষকদের আশ্বস্ত করে বলেন, কৃষিক্ষেত্রে বীজ এবং কীটনাশক নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও ফসল বীমা সংক্রান্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেন তিনি। এদিনের এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি সহ কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা। एक ऐसा जगह है जहां कृषि निर्भर जिला है, ये जहां चाय का बागान है, यहाँ अनारस होती है और मक्का ये ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ है। यहाँ इंडस्ट्री एग्रीबेस्ड इंडस्ट्री का डिमांड है। केंद्रीय सरकार से गुहार लगा था यहाँ के लोग की इंडस्ट्री बनेगा। क्या कहना चाहेंगे सर इस सिलसिले में? हमको कोई आवेदन पत्र मिले तभी तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी तक आवेदन पत्र नहीं मिले हैं। आपने कहा कि गाय बचे, बुढ़िया मरे गाय बचे, तो जो भविष्य प्रजन्म है वो बचेंगे। तो ये कृषि व्यवस्था के साथ किस तरह से संबंधित है, थोड़ा व्याख्या करें। प्राकृतिक खेती पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्राकृतिक खेती का से उपजा हुआ सब्जी या अनाज में स्वाद अलग बनता है, स्वाद अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। और रासायनिक खाद से टेस्ट का कोई मतलब नहीं। सर टी बोर्ड एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। हाँ, देखा है, खेत में देखा है। जो मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, चाय वाले अरे आपको कहे ना सब्जी का कोई मार्केट ही नहीं है। तो हम यहाँ न बसे जो आपका सब्जी खरीदे, यहाँ की जनता न खरीदेगी आपको। यहाँ अच्छा उपजाइएगा तो यहीं के लोग न खरीदेंगे, हम थोड़े खरीदेंगे। सर पीएम किसान लेके जो पीएम किसान है सर, जो चोपड़ा ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक में 90% पीएम किसान नहीं पता है। नहीं पता है किसान नहीं सर, पूरा सुन लीजिए। किसान का क्या हुआ, जो किसान है इसका कई हरियाणा पंजाब वो जो डुप्लीकेट है उधर पा रहा है सर। चोपड़ा का पीएम किसान जीरो है सर। हम सुनिए, सबूत के साथ हमको लिखिए सर, हम एक ठोकर सुनिए ना, आप हमको लिख करके दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। কাছে দাবি রাখলাম, এটা আমাদের চোপড়া ব্লকে আমাদের একটাও কলেস্টার নাই। সবজির দাম যদি কমে যায় আমরা সব ফেলাই দিই, কোনো দাম পাই না। সেই জন্য মন্দিরের কাছে এটাই দাবি রাখলাম, আমাদের চোপড়া ব্লকে যেন একটা কলেস্টার হয়, যেন আমরা কাঁচা মাল ওখানে দাম বাজার হিসাবে যদি দাম কমে রাখতে পারি। মন্ত্রী কি বললেন? মন্ত্রী বললো, আবার একটা লেখে আমার কাছে দাও, আমি এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছি। কি নাম আপনার? সুরজিৎ পরামানিক।